gosiya no jeng gosiya Tripura Rajya gosiya implement khai manggala Tripura gosiya implement khai manggala CAA বাতিল করতে হবে CAA বাতিল করতে হবে নাই সংগ্রাম নাই প্রতিবাদ TSF long live ভাই ক্যামেরা লয়ে যাও এ ভাই এদিকে যাও এ বাস সাইডে তো ধরো এক লগে থাকো আরে এই এই হাত লাগবো রই जे बारा थाखोथ' खायसेया नटिस जारि खायमानि आं नटिस जारि खायमानो जों थानाय 2019 जों गुलिबो साखा मादाबारिव आबनो रगै मिया जे पास खायमानि बिल न जों तिबा हासेव आबनो इमप्लिमेंट थाखायथ' आबो इमप्लिमेंट खायके जों TSF तंगला ताय हानि बुसा दे तिबासा बो चुप तंगला आबन बागै जों दिनै जे मिया मेमोरियेल नखमानि जे बेबनो जों दिनाव सकलायखा आगाम दिनाव कमाय जों ताबो तो जदि इमप्लिमेंट तो खायके जों तेबो बर्डन स्टाफ थानाय जों हाइन चुप तंगला TSF और तिबा हावा ताम जों साइमे आवत ने उना जोंना समय बक्सनाय ताय दिनै जों जत नटिस जत स्टेप तंनाय आजागो जों फलाय दङ दिना तिबा जों आगतला फलायका अ साइमे जों आस्टबल मयदान आगतला आगे गोबांमा पलिटिक्स मेर अकल मादबारि कन्ट्राक्ट माने आप kokborok साव गोबांमा जों koktis जाखा पलिटिक्स लिडार या आब्रक ताबो बिसिग्रावा बाक्सा खाबु थांबाय आब्रनो ताम कक सारा मुसो जे कक सारि मेर आव आबो तामन कम न चिनो तिबा हासेव जों तो तिबासा नि बागै जों खायनो फायो जों आबो जों ताम BJP ताम IPP ताम CAA ताम कंग्रेस जों नाया जों ताबो जे मानसि TSF जों आगुइ थांनाय ताय जों आबोन खोसा जे चिनि हासनि रुकरमा चिनि लगे तंगा बागै আপনার নামটা আমার নাম আন্দুম সম্রাট দেববর্মা TSF প্রেসিডেন্ট দেখুন আপনারা সবাই জানেন গত 2019-এ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা একটা বিল পার্লামেন্টে আনা হয়েছিল CAA সেটা পরে CAA-তে পরিণত হয়ে যায়। তো তাতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে TSF সেই বিলটার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি, আন্দোলনটা চালাই। তাতে আমরা জানি 2019-এ আমরা আন্দোলন যে সময় করেছিলাম আমাদের আন্দোলনকারীদের উপর গুলিও চালানো হয়েছিল। তো আপনারা সবাই জানেন গতকালকে যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা ডকুমেন্টারি একটা পাবলিশ করা হয়েছিল যেটা ত্রিপুরা ইন্ডিয়ার মধ্যে CAA ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। তো আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যে এই CAAটা ইমপ্লিমেন্ট না হোক এবং সেই ডকুমেন্টটাকে আমরা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা সরকারকে আমরা সেটাই বার্তা দিতে চাই যে এই বিলের আমরা সমর্থন করতে পারি না এবং সেটা আমরা বিরোধিতা করি। তার জন্য সেই ডকুমেন্ট পাবলিশ করেছিল সেটা আমরা পড়িয়েছি। তারপরেও যদি ভারত সরকার এই বিলকে লাগু করে তাহলে আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী রাখবে? দেখুন আমরা তো গণতন্ত্রে আমরা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে বসবাস করি। পরবর্তী সময় যদি আমরা যাই স্টেপ নিই আমরা গণতন্ত্রকে সম্মান দিয়ে ডেমোক্রেটিক আন্ডারে থাকে আমরা আন্দোলন করে যাব। তো আমরা আমাদের এটাই বার্তা থাকবে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার যাতে এই আওয়াজটা শুনে এবং আমাদের এই দাবিগুলো। একটা সময় দেখা গেছে আপনারা এবং ত্রিপুরা মথা যৌথভাবে এই বিল নিয়ে আন্দোলন করেছে, এখন কি পুনরায় আবার সেই বিল নিয়ে আন্দোলনের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? দেখুন ত্রিপুরা মথার সাথে তো TSF-এর যুক্ত কোনো আন্দোলন হয়নি, কিন্তু TSF এই আন্দোলনে ডাক দিয়েছিল, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ওরা সমর্থন করেছে। তো আগামী দিন আমরা TSF আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আমরা আমাদের মতো আন্দোলন চালিয়ে যাব। যদি কেউ সমর্থন করতে আসে আমরা ওয়েলকাম জানাই। আপনার পরিচয়টা? মনীষ দেববর্মা, টাউন কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভাইরাস অমক করোনা সেখান डेन्जार করোনা খাই তেরুক থিयो अमाखाय जोङो गायतेबो बरक सुबुङै जोङो बरक संख्या खमखाय जोङो बोथानानै एसे नायमानि जोङो बिल न एगेन्स्ट खालायो 2019 सिमेन्ट जों अमन खरां फैसा खालायो जों गुलिबो जाखा चिन TSF नि मुभमेन्टआव चिन टिपासाराव गुलिबो कक जाखा तखन जों बिल न बागो टिप्राहानि रिपिल खालायमायाबो जों इन्डियान गभर्नमेन्ट अमन आपिल खायो जे बिल न टिप्रा रायजो इमप्लिमेन्ट ता खायरनांथुन ते मिया जों नखा जे इन्डियान गभर्नमेन्ट कायसा डकुमेन्ट कायसा पाब्लिश खालायमानि आ डकुमेन्ट जों दिनै अपोज खालायो जों अमन सेजाओ जों अमन सेलांगो सब डकुमेन्ट जों दिनै अ जागाव इन्डियान गभर्नमेन्ट नते टिप्रा सरकारनो जों फनगो जों बिल अपोज खालायो।
aja tomu nomo calo ngi thaka ung kha ke thenanga tipra sanane bomhai hamkai rok na ba bomhai kebang mu rok na डिप्रेसननि केबां मुंथ' जों सायमानो अम बिल ताम क्लियारलि जों सायमानो CAB माने CAA माने हातार हानि जे बरफ फाइनाय रंनो सिटिजेन नानि इंडियन सिटिजेन नानि जों जे जायगा नुजागो जों त्रिपुरा हाव जों त्रिपुरा सारो जे जायगा जों मेजरिटी दङ जायगा जों माइनरिटी नि थाका धोरक धोरक आ जागान बिसिङाव तेसो बिल न त्रिपुरा ते इमप्लिमेन्ट खालाय दिखांगाय अ भबिष्य त्रिपुरा सारो जे भबिष्य तमानि जों तेबो धोरक तेबो कुमाय थानाय अमन चिन त्रिपुरा सारो बे बेलाय जों जाल जों संखाताव कमन थानाय धोरक धोरक सिनि गभर्नमेन्ट पलिसि दिबो जों तेबो तला धोरक थानाय CA ni सब आगे kabang om hai kok sai thang kata bo MLA ro montri ro tham ka pro na to bom hai kok ka sana mo आं MLA मिनिस्टार रंनामोन कबंनामोन तुमते अ CAA न जों पलिटिकली इशू खिनि वानसु यावै जों सय चिनि त्रिपुरा हानि इन्डिजिनियास बरफ इभेन त्रिपुरा सारक सिमिया अ हानि जे गुबुननि बरफ तमानि बं बागि ब बिल बेलना हानि हानि जों खाख्लायो स अमनो पलिटिकली इशू खिनि वानसु यावै सय डिमान्ड खिनि वानसु एसेम्बली हक सेंट्रल मिनिस्टार बैंक तो PM बैंक तो होम मिनिस्टार बैंक आसुगै अमनि के सल्यूशन त्रिपुरा इमप्लिमेन्ट खाया अंगनातै अमनो सालनांग तो बने आं अमनो आपिल खानामो अम त मे नोटिस करे जागा फियाबा अम जति नगै फान थांगा 6 सुदिलो बदे खब जंनाय म जों जा सायमानानि सिदै हिंगाय जेफोर जों TSF 2019 जेफोर मुभमेन्ट खालायका जखन इंडियन गभर्नमेंट बाय अमनो तै मीटिंग चापलायका टेबल टॉप जेफोर उनखा आफोर जों खालायमाखा जे तो 6 शेड्यूल एरिया वो अम इमप्लिमेन्ट खालायजागला ते बाचिनि क्वेश्चन हिंगाय ओ 6 शेड्यूल एरिया कि त्रिपुरानि बारे दिबा ओ 6 शेड्यूल एरिया वो त्रिपुरानि बिसिङनो ओके इंडियन गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट के बाहाय के कॉन्फिडेंस साइमान जे 6 शेड्यूल एरिया वो कुनो बरक सिटिजन रिजागला खनिबा बाहाय के कॉन्फिडेंस लाइमान उनि मानो बिसिं हाबि सिटिजन मानि थां मानो अमनो जों 6 शेड्यूल सिमिया त्रिपुरा हावनो इमप्लिमेंट ता खाइतोन अमनो चिनि सानमो ठीक है नाम ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस विषय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं See, few years back we got the new rules, regulation they have issued. We all know that this bill, CAA, is a draconian bill. And this bill, Citizenship Amendment Act, it is totally against the constitutional values of the our country. And also it is against of also human rights law. And we strongly oppose this Citizenship Amendment Act and also the regulation and rules which is issued by the Home Affairs Union Ministry. And we also appeal the citizen of India and also especially our Northeast. We strongly should appeal this bill because this is very harmful for our indigenous people and also for the values of the Constitution of India, because we know the bill which is against the Muslim community and also the Christian community. That is why we oppose this bill, and also we strongly condemn on behalf of TSF and as well as a Northeast Eastern Organization NESO. And today we came here to ban this issue rules to show the government of India and also the government of Tripura. We are strongly opposed and we are strongly oppose this bill. Today we here come our town committee TSF and our Southern North and our central committee Southern South, and we came together to show our oppose regarding this bill. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल को बातिल नहीं किया तो आप लोग का नेक्स्ट क्या पदक्षेप We are going to very violence because this bill is very sensitive issue. We all know this bill can harm very deeply in our state, Tripura state, and not only Tripura state, as whole India, because as I said earlier, this bill always all around from all sides. This is against the Constitution of India and also against the human right law. That is why we like to appeal our Prime Minister of this country, our Narendra Modi and Amit Shah ji, to scrap this bill as soon as possible. We Tripura people always peace-loving people. We always make peace and harmony in this state. So we don't want to
going violence for this issue. So they should understand our sentiment, they should understand our emotional. So that is why they should remove as soon as possible this bill. Your good name? My name is Satyajit Dharma and I am Town Committee TSF President. সত্যজিৎ দেববর্মা kokborok